ईमान तुम एक बात सुन लो कि तुम फ्री हो जाए, अल्लाह ना करे, शाबीर के साथ बाइक पे कहीं भी मत जाना। ऐसा ना हो कि वो हादसा तुम्हारे साथ भी। हमने वक्त के आगे कभी वक्त को बदलते हैं तो कभी वक्त। हाँ, लेकिन अब तो लगता है जैसे हमें बदल देता है। आप जो मेरे साथ किया, इसकी कोई खास वजह? आज अब्बू घर पे ही है ईमान। अम्मी ने मुझे स्पेशली कहा है खाना। वाह वाह वाह, खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। क्या बन रहा है खाने में? भाभी, मैं तो सुबह से किचन में ही हूँ ना, टाइम पे बनाना है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मेरी हेल्प करा दो, सैलड बना दो। क्या आपकी हेल्प भी करवा देती प्लीज? सबको नाश्ता मैंने ही बना के दिया है। ठीक है, चलिए ना, आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसे भाभी, इतनी अहम खबर मुझे पता चली। ऐसी कौन सी खबर है जो सुन के मेरे होश उड़ जाएंगे? होश तोड़? वो फबिया है ना, उसकी जो मम्मा है, तोड़ जाएंगे। क्या? वो एक्सपेक्टेड है। हाँ, बात सुनो मेरी, ये झूठी खबरें मुझे मत सुनाओ। क्या कह रही हो तुम ईमान? अल्लाह अल्लाह, कोई झूठी खबर नहीं है, बिल्कुल पक्की और सच्ची। मेरा बिल्कुल भी मजाक करने का मूड नहीं है, मुझे काम करने दो। अच्छी खबर है ये, मैं सीरियस हूँ भाई। अभी मैं अम्मी के पास थी, जो अम्मी है ना वो वही है जो मैंने आपको थी ना, वहाँ अलमीर भाई आए थे और वो अम्मी को यही बता रहे थे कि फबीहा की जो तौबा तौबा, मैं क्या करूं आंटी, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। हो के रहता है, हम कुछ भी कर लें, हम बदल थोड़ी सकते हैं बेटा। और जो होना होता है वो तो किसी भी तरह से, मेरी ऐसी इंटेंशन थी नहीं, मैं पता नहीं क्या कह रही थी और क्या कहती चली गई। लेकिन तो तुम्हें समझाने आई थी, देखो मैंने तुम्हें रुला दिया। मेरे बेटा, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? मैं इस चीज को एब्जॉर्ब करोगी तो तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा, लेकिन तुम एक्सेप्ट कर लोगी सब कुछ। टाइम लगेगा थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता। जब तुम अभी ना सोचो इस बारे में। मैं कोशिश कर रही हूँ। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आयशा और ज़ैन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं। वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे, आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। लेकिन आयशा के घर वाले अब नहीं चाहते कि आयशा की शादी ज़ैन के साथ हो। वो अपने आयशा की शादी अपने कज़न के भाई के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन आयशा जो है वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती और वो कहती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ ज़ैन के साथ ही करूँगी। अब ज़ैन के घर वाले भी तो इस शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो अब रिश्ता मांगने चले जाते हैं आयशा के घर, और वहाँ पर उन लोगों से बात करते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं कि आयशा की शादी हमारे कज़न के भाई के साथ होगी, हम ये शादी नहीं करना चाहते। अब ये सुनकर तो ज़ैन भी परेशान हो जाता है। उसके घर वाले वापस आ जाते हैं और वो ज़ैन को भी हकीकत बता देते हैं कि आयशा के घर वाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं। तो अब ज़ैन कॉल करेगा आयशा को और आयशा से कहेगा कि आपके घर वाले तो इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं, तो मैं अब आगे क्या कर सकता हूँ। तो आयशा उसे कह देगी कि हम शादी ज़रूर करेंगे और हम ये शादी अदालत में जाकर करेंगे और मैं तुमसे शादी करना ही चाहती हूँ। अब ये बात तुम कानगार वो अब वहाँ पर चले जाएंगे और एक दूसरे से उनकी शादी हो जाएगी। तो जी नाज़रीन, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आयशा और ज़ैन एक दूसरे के होने चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आयशा और ज़ैन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं,
वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन आयशा के घर वाले अब नहीं चाहते कि आयशा की शादी ज़ैन के साथ हो। वो अपने आयशा की शादी अपने कज़न के भाई के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन आयशा जो है वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती और वो कहती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ ज़ैन के साथ ही करूँगी। अब ज़ैन के घर वाले भी तो इस शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो अब रिश्ता मांगने चले जाते हैं आयशा के घर, और वहाँ पर वो लोगों से बात करते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं कि आयशा की शादी हमारे कज़न के भाई के साथ होगी, हम ये शादी नहीं करना चाहते। अब ये सुनकर तो ज़ैन भी परेशान हो जाता है। उसके घर वाले वापस आ जाते हैं और वो ज़ैन को भी हकीकत बता देते हैं कि आयशा के घर वाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं। तो अब ज़ैन कॉल करेगा आयशा को और आयशा से कहेगा कि आपके घर वाले तो इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं, तो मैं अब आगे क्या कर सकता हूँ। तो आयशा उसे कह देगी कि हम शादी ज़रूर करेंगे और हम ये शादी अदालत में जाकर करेंगे और मैं तुमसे शादी करना ही चाहती हूँ। अब ये बात तुम कानगार भरत वो अब वहाँ पर चले जाएंगे और एक दूसरे से उनकी शादी हो जाएगी। तो जी नाज़रीन, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आयशा और ज़ैन एक दूसरे के होने चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आयशा और ज़ैन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं। वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन आयशा के घर वाले अब नहीं चाहते कि आयशा की शादी ज़ैन के साथ हो। वो अपने आयशा की शादी अपने कज़न के भाई के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन आयशा जो है वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती और वो कहती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ ज़ैन के साथ ही करूँगी। अब ज़ैन के घर वाले भी तो इस शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो अब रिश्ता मांगने चले जाते हैं आयशा के घर, और वहाँ पर वो लोगों से बात करते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं कि आयशा की शादी हमारे कज़न के भाई के साथ होगी, हम ये शादी नहीं करना चाहते। अब ये सुनकर तो ज़ैन भी परेशान हो जाता है। उसके घर वाले वापस आ जाते हैं और वो ज़ैन को भी हकीकत बता देते हैं कि आयशा के घर वाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं। तो अब ज़ैन कॉल करेगा आयशा को और आयशा से कहेगा कि आपके घर वाले तो इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं, तो मैं अब आगे क्या कर सकता हूँ। तो आयशा उसे कह देगी कि हम शादी ज़रूर करेंगे और हम ये शादी अदालत में जाकर करेंगे और मैं तुमसे शादी करना ही चाहती हूँ। अब ये बात तुम कानगार भरत वो अब वहाँ पर चले जाएंगे और एक दूसरे से उनकी शादी हो जाएगी। तो जी नाज़रीन, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आयशा और ज़ैन एक दूसरे के होने चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आयशा और ज़ैन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं। वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन आयशा के घर वाले अब नहीं चाहते कि आयशा की शादी ज़ैन के साथ हो। वो अपने आयशा की शादी अपने कज़न के भाई के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन आयशा जो है वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती और वो कहती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ ज़ैन के साथ ही करूँगी। अब ज़ैन के घर वाले भी तो इस शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो अब रिश्ता मांगने चले जाते हैं आयशा के घर, और वहाँ पर उन लोगों से बात करते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं कि आयशा की शादी हमारे कज़न के भाई के साथ होगी, हम ये शादी नहीं करना चाहते। अब ये सुनकर तो ज़ैन भी परेशान हो जाता है। उसके घर वाले वापस आ जाते हैं
اور وہ زین کو بھی حقیقت بتا دیتے ہیں کہ عائشہ کے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تو اب زین کال کرے گا عائشہ کو اور عائشہ سے کہے گا کہ آپ کے گھر والے تو اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں، تو میں اب آگے کیا کر سکتا ہوں۔ تو عائشہ اسے کہہ دے گی کہ ہم شادی ضرور کریں گے اور ہم یہ شادی عدالت میں جا کر کریں گے اور میں تم سے شادی کرنا ہی چاہتی ہوں۔ اب یہ بات تم کانگار بھرت وہ اب وہاں پر چلے جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے ان کی شادی ہو جائے گی۔ تو جی ناظرین، اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ عائشہ اور زین ایک دوسرے کے ہونے چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عائشہ اور زین ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اب شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ ان دونوں کے ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، لیکن عائشہ کے گھر والے اب نہیں چاہتے کہ عائشہ کی شادی زین کے ساتھ ہو۔ وہ اپنے عائشہ کی شادی اپنے کزن کے بھائی کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، لیکن عائشہ جو ہے وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی، اور وہ کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف زین کے ساتھ ہی کروں گی۔ اب زین کے گھر والے بھی تو اس شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اور وہ اب رشتہ مانگنے چلے جاتے ہیں عائشہ کے گھر، اور وہاں پر وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ عائشہ کی شادی ہمارے کزن کے بھائی کے ساتھ ہوگی، ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ سن کر تو زین بھی پریشان ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں اور وہ زین کو بھی حقیقت بتا دیتے ہیں کہ عائشہ کے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تو اب زین کال کرے گا عائشہ کو اور عائشہ سے کہے گا کہ آپ کے گھر والے تو اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں، تو میں اب آگے کیا کر سکتا ہوں۔ تو عائشہ اسے کہہ دے گی کہ ہم شادی ضرور کریں گے اور ہم یہ شادی عدالت میں جا کر کریں گے اور میں تم سے شادی کرنا ہی چاہتی ہوں۔ اب یہ بات تم کانگار بھرت وہ اب وہاں پر چلے جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے ان کی شادی ہو جائے گی۔ تو جی ناظرین، اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ عائشہ اور زین ایک دوسرے کے ہونے چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عائشہ اور زین ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اب شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ ان دونوں کے ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، لیکن عائشہ کے گھر والے اب نہیں چاہتے کہ عائشہ کی شادی زین کے ساتھ ہو۔ وہ اپنے عائشہ کی شادی اپنے کزن کے بھائی کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، لیکن عائشہ جو ہے وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی، اور وہ کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف زین کے ساتھ ہی کروں گی۔ اب زین کے گھر والے بھی تو اس شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اور وہ اب رشتہ مانگنے چلے جاتے ہیں عائشہ کے گھر، اور وہاں پر ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ عائشہ کی شادی ہمارے کزن کے بھائی کے ساتھ ہوگی، ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ سن کر تو زین بھی پریشان ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں اور وہ زین کو بھی حقیقت بتا دیتے ہیں کہ عائشہ کے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تو اب زین کال کرے گا عائشہ کو اور عائشہ سے کہے گا کہ آپ کے گھر والے تو اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں، تو میں اب آگے کیا کر سکتا ہوں۔ تو عائشہ اسے کہہ دے گی کہ ہم شادی ضرور کریں گے اور ہم یہ شادی عدالت میں جا کر کریں گے اور میں تم سے شادی کرنا ہی چاہتی ہوں۔ اب یہ بات تم کانگار بھرت وہ اب وہاں پر چلے جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے ان کی شادی ہو جائے گی۔ تو جی ناظرین، اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ عائشہ اور زین ایک دوسرے کے ہونے چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आयशा और ज़ैन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं। वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन आयशा के घर वाले अब नहीं चाहते कि आयशा की शादी ज़ैन के साथ हो। वो अपने आयशा की शादी अपने कज़न के भाई के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन आयशा जो है वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती और वो कहती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ ज़ैन के साथ ही करूँगी। अब ज़ैन के घर वाले भी तो इस शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो अब रिश्ता मांगने चले जाते हैं आयशा के घर, और वहाँ पर उन लोगों से बात करते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं कि आयशा की शादी हमारे कज़न के भाई के साथ होगी, हम ये शादी नहीं करना चाहते। अब ये सुनकर तो ज़ैन भी परेशान हो जाता है। उसके घर वाले वापस आ जाते हैं और वो ज़ैन को भी हकीकत बता देते हैं कि आयशा के घर वाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं। तो अब ज़ैन कॉल करेगा आयशा को और आयशा से कहेगा कि आपके घर वाले तो इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं, तो मैं अब आगे क्या कर सकता हूँ। तो आयशा उसे कह देगी कि हम शादी ज़रूर करेंगे और हम ये शादी अदालत में जाकर करेंगे और मैं तुमसे शादी करना ही चाहती हूँ। अब ये बात तुम कानगार वो अब वहाँ पर चले जाएंगे और एक दूसरे से उनकी शादी हो जाएगी। तो जी नाज़रीन, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आयशा और ज़ैन एक दूसरे के होने चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आयशा और ज़ैन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं। वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन आयशा के घर वाले अब नहीं चाहते कि आयशा की शादी ज़ैन के साथ हो। वो अपने आयशा की शादी अपने कज़न के भाई के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन आयशा जो है वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती और वो कहती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ ज़ैन के साथ ही करूँगी। अब ज़ैन के घर वाले भी तो इस शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो अब रिश्ता मांगने चले जाते हैं आयशा के घर, और वहाँ पर उन लोगों से बात करते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं कि आयशा की शादी हमारे कज़न के भाई के साथ होगी, हम ये शादी नहीं करना चाहते। अब ये सुनकर तो ज़ैन भी परेशान हो जाता है। उसके घर वाले वापस आ जाते हैं और वो ज़ैन को भी हकीकत बता देते हैं कि आयशा के घर वाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं। तो अब ज़ैन कॉल करेगा आयशा को और आयशा से कहेगा कि आपके घर वाले तो इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं, तो मैं अब आगे क्या कर सकता हूँ। तो आयशा उसे कह देगी कि हम शादी ज़रूर करेंगे और हम ये शादी अदालत में जाकर करेंगे और मैं तुमसे शादी करना ही चाहती हूँ। अब ये बात तुम कानगार वो अब वहाँ पर चले जाएंगे और एक दूसरे से उनकी शादी हो जाएगी। तो जी नाज़रीन, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आयशा और ज़ैन एक दूसरे के होने चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आयशा और ज़ैन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं। वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन आयशा के घर वाले अब नहीं चाहते कि आयशा की शादी ज़ैन के साथ हो। वो अपने आयशा की शादी अपने कज़न के भाई के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन आयशा जो है वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती और वो कहती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ ज़ैन के साथ ही करूँगी। अब ज़ैन के घर वाले भी तो इस शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो अब रिश्ता मांगने चले जाते हैं आयशा के घर, और वहाँ पर
وہ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں لیکن وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ عائشہ کی شادی ہمارے کزن کے بھائی کے ساتھ ہوگی، ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ سن کر تو زین بھی پریشان ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں اور وہ زین کو بھی حقیقت بتا دیتے ہیں کہ عائشہ کے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تو اب زین کال کرے گا عائشہ کو اور عائشہ سے کہے گا کہ آپ کے گھر والے تو اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں، تو میں اب آگے کیا کر سکتا ہوں؟ تو عائشہ اسے کہہ دے گی کہ ہم شادی ضرور کریں گے اور ہم یہ شادی عدالت میں جا کر کریں گے اور میں تم سے شادی کرنا ہی چاہتی ہوں۔ اب یہ بات تم کانگار وہ اب وہاں پر چلے جائیں گے اور ایک دوسرے سے ان کی شادی ہو جائے گی۔ تو جی ناظرین، اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ عائشہ اور زین ایک دوسرے کے ہونے چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عائشہ اور زین ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اب شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ ان دونوں کے ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، لیکن عائشہ کے گھر والے اب نہیں چاہتے کہ عائشہ کی شادی زین کے ساتھ ہو۔ وہ اپنے عائشہ کی شادی اپنے کزن کے بھائی کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، لیکن عائشہ جو ہے وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی اور وہ کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف زین کے ساتھ ہی کروں گی۔ اب زین کے گھر والے بھی تو اس شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور وہ اب رشتہ مانگنے چلے جاتے ہیں عائشہ کے گھر، اور وہاں پر وہ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں لیکن وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ عائشہ کی شادی ہمارے کزن کے بھائی کے ساتھ ہوگی، ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ سن کر تو زین بھی پریشان ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں اور وہ زین کو بھی حقیقت بتا دیتے ہیں کہ عائشہ کے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تو اب زین کال کرے گا عائشہ کو اور عائشہ سے کہے گا کہ آپ کے گھر والے تو اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں، تو میں اب آگے کیا کر سکتا ہوں؟ تو عائشہ اسے کہہ دے گی کہ ہم شادی ضرور کریں گے اور ہم یہ شادی عدالت میں جا کر کریں گے اور میں تم سے شادی کرنا ہی چاہتی ہوں۔ اب یہ بات تم کانگار وہ اب وہاں پر چلے جائیں گے اور ایک دوسرے سے ان کی شادی ہو جائے گی۔ تو جی ناظرین، اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ عائشہ اور زین ایک دوسرے کے ہونے چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عائشہ اور زین ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اب شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ ان دونوں کے ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، لیکن عائشہ کے گھر والے اب نہیں چاہتے کہ عائشہ کی شادی زین کے ساتھ ہو۔ وہ اپنے عائشہ کی شادی اپنے کزن کے بھائی کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، لیکن عائشہ جو ہے وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی اور وہ کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف زین کے ساتھ ہی کروں گی۔ اب زین کے گھر والے بھی تو اس شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور وہ اب رشتہ مانگنے چلے جاتے ہیں عائشہ کے گھر، اور وہاں پر وہ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں لیکن وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ عائشہ کی شادی ہمارے کزن کے بھائی کے ساتھ ہوگی، ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ سن کر تو زین بھی پریشان ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں اور وہ زین کو بھی حقیقت بتا دیتے ہیں کہ عائشہ کے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تو اب زین کال کرے گا عائشہ کو اور عائشہ سے کہے گا کہ آپ کے گھر والے تو اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں، تو میں اب آگے کیا کر سکتا ہوں؟ تو عائشہ اسے کہہ دے گی کہ ہم شادی ضرور کریں گے اور ہم یہ شادی عدالت میں جا کر کریں گے اور میں تم سے شادی کرنا ہی چاہتی ہوں۔ اب یہ بات تم کانگار وہ اب وہاں پر چلے جائیں گے اور ایک دوسرے سے ان کی شادی ہو جائے گی۔ تو جی ناظرین، اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ عائشہ اور زین ایک دوسرے کے ہونے چاہیے یا نہیں؟
अपनी टीवी की राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आयशा और ज़ैन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं। वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन आयशा के घर वाले अब नहीं चाहते कि आयशा की शादी ज़ैन के साथ हो। वो अपने आयशा की शादी अपने कज़न के भाई के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन आयशा जो है वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती और वो कहती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ ज़ैन के साथ ही करूँगी। अब ज़ैन के घर वाले भी तो इस शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो अब रिश्ता मांगने चले जाते हैं आयशा के घर। और वहाँ पर वो लोगों से बात करते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं कि आयशा की शादी हमारे कज़न के भाई के साथ होगी, हम ये शादी नहीं करना चाहते। अब ये सुनकर तो ज़ैन भी परेशान हो जाता है। उसके घर वाले वापस आ जाते हैं और वो ज़ैन को भी हकीकत बता देते हैं कि आयशा के घर वाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं। तो अब ज़ैन कॉल करेगा आयशा को और आयशा से कहेगा कि आपके घर वाले तो इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं, तो मैं अब आगे क्या कर सकता हूँ। तो आयशा उसे कह देगी कि हम शादी ज़रूर करेंगे और हम ये शादी अदालत में जाकर करेंगे और मैं तुमसे शादी करना ही चाहती हूँ। अब ये बात तुम कानगार वो अब वहाँ पर चले जाएंगे और एक दूसरे से उनकी शादी हो जाएगी। तो जी नाज़रीन, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आयशा और ज़ैन एक दूसरे के होने चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आयशा और ज़ैन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं। वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन आयशा के घर वाले अब नहीं चाहते कि आयशा की शादी ज़ैन के साथ हो। वो अपने आयशा की शादी अपने कज़न के भाई के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन आयशा जो है वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती और वो कहती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ ज़ैन के साथ ही करूँगी। अब ज़ैन के घर वाले भी तो इस शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो अब रिश्ता मांगने चले जाते हैं आयशा के घर। और वहाँ पर वो लोगों से बात करते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं कि आयशा की शादी हमारे कज़न के भाई के साथ होगी, हम ये शादी नहीं करना चाहते। अब ये सुनकर तो ज़ैन भी परेशान हो जाता है। उसके घर वाले वापस आ जाते हैं और वो ज़ैन को भी हकीकत बता देते हैं कि आयशा के घर वाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं। तो अब ज़ैन कॉल करेगा आयशा को और आयशा से कहेगा कि आपके घर वाले तो इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं, तो मैं अब आगे क्या कर सकता हूँ। तो आयशा उसे कह देगी कि हम शादी ज़रूर करेंगे और हम ये शादी अदालत में जाकर करेंगे और मैं तुमसे शादी करना ही चाहती हूँ। अब ये बात तुम कानगार वो अब वहाँ पर चले जाएंगे और एक दूसरे से उनकी शादी हो जाएगी। तो जी नाज़रीन, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आयशा और ज़ैन एक दूसरे के होने चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आयशा और ज़ैन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं। वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन आयशा के घर वाले अब नहीं चाहते कि आयशा की शादी ज़ैन के साथ हो। वो अपने आयशा की शादी अपने कज़न के भाई के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन आयशा जो है वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती
اور وہ کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف زین کے ساتھ ہی کروں گی۔ اب زین کے گھر والے بھی تو اس شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور وہ اب رشتہ مانگنے چلے جاتے ہیں عائشہ کے گھر، اور وہاں پر ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ عائشہ کی شادی ہمارے کزن کے بھائی کے ساتھ ہوگی، ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ سن کر تو زین بھی پریشان ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں اور وہ زین کو بھی حقیقت بتا دیتے ہیں کہ عائشہ کے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تو اب زین کال کرے گا عائشہ کو اور عائشہ سے کہے گا کہ آپ کے گھر والے تو اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں، تو میں اب آگے کیا کر سکتا ہوں؟ تو عائشہ اسے کہہ دے گی کہ ہم شادی ضرور کریں گے اور ہم یہ شادی عدالت میں جا کر کریں گے، اور میں تم سے شادی کرنا ہی چاہتی ہوں۔ اب یہ بات تم کانگار برت وہ اب وہاں پر چلے جائیں گے اور ایک دوسرے سے ان کی شادی ہو جائے گی۔ تو جی ناظرین، اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ عائشہ اور زین ایک دوسرے کے ہونے چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عائشہ اور زین ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اب شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ ان دونوں کے ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، لیکن عائشہ کے گھر والے اب نہیں چاہتے کہ عائشہ کی شادی زین کے ساتھ ہو۔ وہ اپنے عائشہ کی شادی اپنے کزن کے بھائی کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، لیکن عائشہ جو ہے وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی، اور وہ کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف زین کے ساتھ ہی کروں گی۔ اب زین کے گھر والے بھی تو اس شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور وہ اب رشتہ مانگنے چلے جاتے ہیں عائشہ کے گھر، اور وہاں پر ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ عائشہ کی شادی ہمارے کزن کے بھائی کے ساتھ ہوگی، ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ سن کر تو زین بھی پریشان ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں اور وہ زین کو بھی حقیقت بتا دیتے ہیں کہ عائشہ کے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تو اب زین کال کرے گا عائشہ کو اور عائشہ سے کہے گا کہ آپ کے گھر والے تو اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں، تو میں اب آگے کیا کر سکتا ہوں؟ تو عائشہ اسے کہہ دے گی کہ ہم شادی ضرور کریں گے اور ہم یہ شادی عدالت میں جا کر کریں گے، اور میں تم سے شادی کرنا ہی چاہتی ہوں۔ اب یہ بات تم کانگار برت وہ اب وہاں پر چلے جائیں گے اور ایک دوسرے سے ان کی شادی ہو جائے گی۔ تو جی ناظرین، اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ عائشہ اور زین ایک دوسرے کے ہونے چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عائشہ اور زین ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اب شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ ان دونوں کے ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، لیکن عائشہ کے گھر والے اب نہیں چاہتے کہ عائشہ کی شادی زین کے ساتھ ہو۔ وہ اپنے عائشہ کی شادی اپنے کزن کے بھائی کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، لیکن عائشہ جو ہے وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی، اور وہ کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف زین کے ساتھ ہی کروں گی۔ اب زین کے گھر والے بھی تو اس شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور وہ اب رشتہ مانگنے چلے جاتے ہیں عائشہ کے گھر، اور وہاں پر ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ عائشہ کی شادی ہمارے کزن کے بھائی کے ساتھ ہوگی، ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ سن کر تو زین بھی پریشان ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں اور وہ زین کو بھی حقیقت بتا دیتے ہیں کہ عائشہ کے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تو اب زین کال کرے گا عائشہ کو اور عائشہ سے کہے گا کہ آپ کے گھر والے تو اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں، تو میں اب آگے کیا کر سکتا ہوں؟ تو عائشہ اسے کہہ دے گی کہ ہم شادی ضرور کریں گے اور ہم یہ شادی عدالت میں جا کر کریں گے، اور میں تم سے شادی کرنا ہی چاہتی ہوں۔ اب یہ بات تم کانگار برت
वो अब वहाँ पर चले जाएंगे और एक दूसरे से उनकी शादी हो जाएगी। तो जी नाज़रीन, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आयशा और ज़ैन एक दूसरे के होने चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आयशा और ज़ैन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं। वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन आयशा के घर वाले अब नहीं चाहते कि आयशा की शादी ज़ैन के साथ हो। वो अपने आयशा की शादी अपने कज़न के भाई के साथ करवाना चाहते हैं।